Okay, are you ready? And go! Spider-Man ba guys? Palakpakan naman! Okay, okay, next. 1, 2, ready, go! Ano yan? Sabi niya, Darna. Bakit ba ganyan sa probinsya natin? Darna yan. Tama ba ang Darna? Okay, pwede na. Basta lumilipad. Okay, basta kasi natin. Parang ganito, ding ang bato. Para ang iwan ang kapil. Okay, that's the meeting. Okay, next, Bella. Ready ka na? Okay, look ha. 1, 2, ready, go! Is it Coco Melon? Ah, ang galing ni Ate Bella. Oh, you want this? Okay, congratulations. At dalawa daw, dalawa. Ang galing sa Ate Bella. Okay, next. Galingan mo ha. Okay, 1, 2, ready, go! Jollibee! Wait, Jollibee ba yan? Are you ready, Zane? Okay, 1, 2, ready. Picture reveal. Netflix. Netflix ba yan? Okay, ready ka na, girl. Go. YouTube. Sa likod na. Okay, ready? 1, 2, ready, go. TikTok. TikTok. And go. Facebook. Wow, Facebook. Okay, go. SpongeBob. SpongeBob ba? Okay, tama. Galingan mo ha. Ready ka na? McDo. MacDo. Okay, Wazer, are you ready? And go. Goldilocks. Goldilocks ang taray. Okay, mo dito Messi, nakakahiya. Okay, and 1, 2, ready, go! Oh, ano yan? Tumpada. May sabong. Ano yan? Is it ano? Chupada? Yeah, Chupada. Ang arte mo.